الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وهدانا وعلمنا وأنقذنا وفرج عنا. الحمد لله بالقرآن، الحمد لله بالإسلام، الحمد لله بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وأظهر أمننا وأحسن معافاتنا وجمع فرقتنا ومما سألناه أعطانا. فالحمد لله على كل نعمة أنعم الله بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أجارني الله وإياكم من الضلال. معشر المسلمين والمسلمات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد قال في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين، واجعلنا بفضلك من ورثة النعيم. ثم أما بعد، معشر الأفاضل والفضليات، يمر الإنسان في حياته بعدة ظروف متباينة يحتاج فيها في بعض الأحيان إلى أخذ قرارات حاسمة يكون لها الأثر الكبير على حياته الحالية وعلى مستقبله، بل قد يكون لها أثر على ذويه، على أسرته، وقد يكون لها أثر وخيم على أمته جمعاء. والنفس البشرية بصفة عامة أمام أخذ القرارات نفسان: هنالك نفس عاجلة تثير الفوضى وتنبعث بسرعة، لا تصبر، تنبعث مباشرة، فيها العجلة. وهنالك نفس متأنية تحسن التصرف وسط الأعاصير والتجارب المريرة التي يمر بها الإنسان في حياته، كفيلة بأن تصقل نفسه فتجعلها نفسا متأنية مترزنة متزنة، لا تتهور ولا تتعجل في أخذ القرارات. فالعجلة عجلتان: هنالك عجلة مذمومة وهنالك عجلة محمودة. يعني السرعة في أخذ القرار والسرعة في العمل والانبعاث في العمل في بعض الأحيان يكون محمودا، ولكن في كثير من الأحيان يكون مذموما. العجلة المذمومة هي فعل الشيء أو طلبه قبل الوقت اللائق به، أن تفعل شيئا وليس وقته، أو أن تطلب شيئا ولم يحن بعد وقته، كالإنسان الذي يقطف ثمار الشجرة قبل أن تنضج. هذه الثمرة لا يكون لها طعم ولا تفيده شيئا، بل قد تكون ضارة وسامة عليه. فالعجلة بهذا المفهوم من مقتضيات الشهوة البغيضة الموافقة للشيطان. لفظ العجلة في القرآن الكريم جاء متصرفا في 37 موضعا، كلها على سبيل الذم إلا موضعا واحدا،
جميع الآيات في القرآن الكريم كداو 37 آية التي تتكلم عن العجلة جاءت تتكلم عنها من باب الذم، من باب ذمها، إلا آية واحدة التي حمدت العجلة. يقول مولانا: واذكروا الله في أيام معدودات. هذه بعد عيد الأضحى، هذه أيام التشريق، اذكروا الله في أيام التشريق، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فمن تعجل، اللي بغى يسالي يعني الحج ديالو بعد يومين فقط من أيام التشريق، 11 و12، فلا إثم عليه. ومن تأخر وأراد أن يزيد اليوم الثالث عشر فلا حرج عليه. هذا هو الموضع الوحيد في القرآن الكريم الذي ذكر الله عز وجل فيه العجلة والتعجل، وذكره بذكر حميد لا عيب فيه. Donc, chers frères, nous savons que l'être humain passe par plusieurs états, par plusieurs événements, par plusieurs tribulations, par plusieurs épreuves. Et parfois, il a besoin de prendre certaines décisions ou de s'engager dans certaines affaires. Et face à cette situation, il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui sont hâtives, qui se précipitent, qui n'attendent pas et qui s'élancent rapidement. Ils parlent rapidement, ils entreprennent rapidement, ils prennent des décisions d'une manière hâtive, et ça peut avoir des conséquences néfastes pour eux, pour leur famille, voire pour toute la communauté musulmane. Et il y a des personnes, la deuxième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui prennent le temps de réfléchir, qui prennent le temps d'analyser, qui calculent les conséquences de leur action ou de leurs paroles, et donc ils ne se précipitent pas. Voici donc nous appartenons soit à la première catégorie, soit à la deuxième catégorie. Et normalement, l'être humain, il passe par plusieurs expériences. Et ces expériences peuvent conduire à des dégâts, et normalement, l'être humain doit tirer leçon des expériences par lesquelles il est passé. S'il s'est précipité dans un événement, il ne va pas se précipiter encore une fois dans le même événement lorsqu'il se reproduira dans sa vie. Donc il tire conséquence de ce par quoi il est passé. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La yuldaru al-mu'minu min al-juhri marratayn » Le croyant ne se fait pas mordre d'un trou deux fois. Si tu as été mordu la première fois, tu ne vas pas tendre la main la deuxième fois. Mais nous avons des personnes qui se précipitent toujours et refont les mêmes erreurs avec les mêmes conséquences, et jamais ils ne tirent leçon, et jamais ils n'essayent d'imprégner leur personne, leur tempérament avec une certaine lourdeur dans la prise des décisions ou dans l'engagement dans certaines actions. Le Coran a souvent parlé de la précipitation, du caractère hâtif de l'être humain. En 37 endroits dans le Coran, 37 passages dans le Coran où Allah Azza wa Jal parle de l'ajala. L'ajala, c'est la précipitation, ou bien la vitesse dans l'action. Il n'y a qu'une seule fois où Allah Azza wa Jal l'a cité dans le bon sens. Les 36 autres fois, il l'a déconseillé, ou bien il a montré son caractère négatif et néfaste sur les personnes. La seule fois où il en a parlé en bien, c'est lorsqu'il parlait du pèlerinage, et il a dit que lorsque les musulmans, ou bien les pèlerins terminent le rituel, lorsqu'ils sont à Mina, ils peuvent rester ayyam tashriq, soit 2 jours. Donc s'ils se contentent de 2 jours, c'est ça ce qu'on appelle at-ta'jil. Tu te contentes de 2 jours lors des jours de at-tashriq. Ayyam tashriq, c'est le 11e, le 12e et le 13e jour de Dhu al-Hijjah. Donc le musulman peut rester, ou le pèlerin peut rester à Mina le 11e et le 2e jour, et après il rentre à la Mecque, ou bien il peut rajouter le 13e jour. S'il se contente de 2 jours, on dit laqad ajjal. Ajjal, ça veut dire il a choisi seulement 2 jours plutôt que 3. Et Allah Azza wa Jal, à ce propos, il dit il n'y a pas de gêne à celui qui a choisi seulement 2 jours. C'est la seule fois où le mot l'ajala a été mentionné dans son bon sens et non pas dans le mauvais sens. Allah Azza wa Jal akhbarana an tabi'ati al-insan
وما جبل عليه من نوازع الخير والشر. والعجلة أيها الإخوة الأفاضل من نوازع الشر التي يحذر الله عز وجل منها، إلا إذا استعملت في بعض ميادين الخير كما سنرى فيما بعد. إذن هذه نزعة عند الإنسان أنه عجول، خلقه الله عز وجل عجول، فيه شيء من العجلة. هذه العجلة هي تنفع في بعض الأحيان. إنسان يهجم عليك، إنسان يريد بك ضررا، لا يمكن أن تتأنى في الدفاع عن نفسك. في بعض الأحيان يجب أن تكون مسرعا في الدفاع عن نفسك، وإلا لكانت الطامة. فبعض الأحيان العجلة فيها خير، ولكن في كثير من الأحيان العجلة لا تأتي إلا بشر، ولا تعود إلا بضرر على الفرد وعلى المجتمع. يقول مولانا في حق الإنسان: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. خلق الإنسان من عجل، فيه يعني الصفة أنه يستعجل الأمور. سأريكم آياتي، وهذا وعيد من الله عز وجل لمن كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولمن كفروا بآياتي. سأريكم آياتي فلا تستعجلون، لا تستعجلون العذاب، لأن المشركين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يستعجلون العذاب، يقولون له: إن كان ربك سيعذبنا فليأتي عذابه، نحن نستعجل، يعذبنا سيدي، يجيب مباشرة. سأريكم، الله عز وجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. الله عز وجل يعني حكيم، وإذا أراد أن يعذب قوما فإنه يفعل ذلك يعني وفق زمن معين، وفي بعض الحدود التي يضعها الله تبارك وتعالى، آخذا الاعتبار لكل ما يحوم حول المسألة. ويقول الله تبارك وتعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وكان الإنسان عجولا. يدعو الإنسان بالشر قبل الخير. وفي بعض الأحيان أيها الإخوة الكرام، حتى يعني في الأمور العادية ديالنا، يستعجل الإنسان دعاء الشر على من ظلمه أو على من أبغضه. ولو كان الله تبارك وتعالى يستعجل العذاب والعقاب لعباده لما نجا منا أحد، ولما عاش منا أحد دهرا من الزمان. انظروا إلى قصة معركة أحد مثلا. هذه القصة حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام، حين جاء المشرك قريش لينتقموا من المسلمين بعد معركة بدر. جاءوا إلى المدينة غازين، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذهب للقياهم عند أحد قرب جبل أحد. ونظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ساحة المعركة فوجد جبلا صغيرا، هذا الجبل الذي سمي فيما بعد بجبل الرماة. نظر إلى ذلك الجبل ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مجموعة من فرسان قريش تقف جانبا عن جيش الأعداء، وعلى رأسها خالد بن الوليد الذي كان آنذاك مشركا، يقفون في جنب عن باقي المقاتلين. فالرسول صلى الله عليه وسلم فطن للخطة الحربية، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم 50 من رماة المسلمين أن يصعدوا إلى ذلك الجبل الصغير، وأمرهم أن يحموا ظهر المسلمين. قال لهم: غطلعوا لذاك الجبل وما تنزلوش منه، انتم غير وقفوا حضيونا باش ما تخليوش الأعداء يجيونا من المور ظهرنا. قال لهم: إذا رأيتم طيرة تخطفنا فلا تنزلوا من مكانكم. إلا شفتونا تنقتلوا نقتل نمزق، بقاو في المكان ديالكم ما تنزلوش. وإذا رأيتم أننا قد انتصرنا فلا تنزلوا لا تبرحوا أماكنكم حتى أبعث إليكم. لما نبعث لكم ديك الساعة عاد نزلوا. فأعطى الرسول صلى الله عليه وسلم الأوامر ديالو يعني قائد خطة، كقائد جيش، يعني أحكم خطته. وفعلا بدأت المعركة، وكانت الغلبة لصالح المسلمين في أولها، حتى إن المشركين لاذوا بالفرار تاركين وراءهم أسلحتهم وإبلهم وأمتعتهم. فانقض المسلمون على تلك الغنائم،
المقاتلون المسلمون قد أخذوا الغنائم، فرآهم الرماة 50 رامي الذين كانوا على الجبل رأوا المسلمين قد انتصروا وهم يأخذون الغنائم، فاستعجلوا الاستفادة من الغنائم. وهذه العجلة، تعجلوا، قالوا احنا خصنا نمشيو مع خوتنا وناخذوا حقنا من الغنائم، فأرادوا النزول من الجبل، ونهاهم أميرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وضع على رأسهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه، وعبد الله بن قال هو الأمير ديالهم. فلما رأى عبد الله الصحابة الرماة ينزلون من على الجبل أمرهم أن لا يفعلوا، قال لهم يعني تذكروا ما قاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالنا ما تنزلوش تنعيط لكم، وما قالوا فقط لقد انتصرنا فيعني يحق لنا أن نأخذ من الغنائم. فنزل جلهم ولم يبقى إلا عبد الله بن جبير رضي الله عنه مع مجموعة حفنة من الرماة. وهنا نظر خالد بن الوليد رضي الله عنه بعينه الثاقبة، وقلنا قد كان مشركا آنذاك، فرأى بأن حماية المسلمين من ظهرهم قد فشلت وقد تناثرت، فهجم على المسلمين بفرسانه من ورائهم وقتل من تبقى من الرماة على الجبل. وهنالك استشهد سيدنا عبد الله بن جبير رضي الله عنه، وقتل معظم الرماة، وهجم الفرسان المشركون على الجيش المسلم. وهنا جرح الرسول صلى الله عليه وسلم، وفر ولاذ المسلمون والصحابة بالفرار إلى الجبل، وانهزم المسلمون هزيمة شنيعة، فاستشهد منهم 70 شهيدا. كل هذا علاش؟ العجلة لأمر دنيوي. أما صحابة مؤمنون بالله ومستعدون بالتضحية في سبيل الله، ولكن هنا لما رأوا المغنم ورأوا المنفعة المادية الدنيوية لم يأبهوا لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وعاصوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يتفطنوا لأهمية وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت عجلتهم سببا لانهزام المسلمين ولاستشهاد كثير من المسلمين. هم أجرهم عند الله تبارك وتعالى بالطبع، من مات مستشهدا في تلك المعركة فله خير ما يمكن أن يتمناه كل عبد مسلم، ولكن في ظاهر الأمر هنالك انهزام رغم ذلك، كل ذلك من العجلة. ومثل هذه القصص أيها الإخوة الكرام يجب أن نعتبر بها، والله تبارك وتعالى ذكرها في القرآن الكريم، وذكرها أصحاب السير حتى يتعظ منها المسلمون في العصور القادمة. كل ذلك من العجلة، ولم يأتي استعجالهم إلا بشر ووبال. Donc, chers frères, Allah Azza wa Jal nous a souvent parlé de l'être humain, de la nature de l'être humain. Il nous a dit que la nature de l'être humain est faite de faiblesse. Et parmi ce que Allah Azza wa Jal nous a dit, c'est que l'être humain a été créé prompt. C'est quelqu'un qui est hâtif dans ses actions. Bien entendu, le fait d'être hâtif, de se précipiter, c'est nécessaire parfois lorsqu'on veut se défendre dans certaines situations bien particulières. Mais majoritairement, la précipitation mène au mal et conduit à du désastre. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, l'homme a été prompt dans sa nature. Je vous montrerai mes signes, c'est-à-dire je réaliserai mes menaces, ne me hâtez donc pas. Et Allah Azza wa Jal dit dans un autre endroit concernant cette caractéristique, l'homme appelle le mal comme il appelle le bien, car l'homme est très hâtif. L'homme est très hâtif. Donc ça, c'est Allah Azza wa Jal nous met au courant de cette nature, de cet instinct qui a été créé chez l'homme. Mais ce n'est pas parce que nous avons un instinct qu'il faut absolument l'assouvir et qu'il faut absolument le mettre en œuvre. Allah Azza wa Jal nous montre ce défaut dans notre être afin qu'on ne l'utilise pas dans des dégâts et afin qu'on l'utilise comme atout dans certaines autres situations, comme on en parlera une autre fois. Et regardez l'histoire de la bataille de Uhud. Il nous donne énormément de leçons à ce sujet-là. Lors de la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est installé à côté de la montagne de Uhud, il a vu que le combat va se dérouler sur cette plaine-là.
Et il y avait donc Uhud à droite, il y avait les polythéistes en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y avait à sa gauche une petite montagne qu'on appelle aujourd'hui la montagne des archers. On l'a appelée plus tard la montagne des archers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu l'armée des Qurayshites en face de lui, mais un peu loin, à l'écart de cette armée, il y avait quelques chevaliers polythéistes à la tête desquels il y avait Khalid ibn Walid qui n'était pas encore musulman à l'époque. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout de suite compris le stratège de Khalid ibn Walid. Donc il a appelé 50 bons archers musulmans, il les a appelés, il leur a donné l'ordre de monter sur la petite montagne et il leur a dit restez, stationnez-vous au niveau de la montagne, prenez vos positions dans la montagne, ne venez pas combattre à nos côtés, protégez nos arrières. Si vous voyez que nous avons gagné, ne descendez pas jusqu'à ce que je vous appelle. Si vous voyez que nous sommes en train de perdre, même si les oiseaux nous arrachent de la terre, ils s'envolent avec nous, ne descendez pas. Attendez mon ordre avant de descendre. Et il a mis à leur tête Abdullah ibn Jubayr radiyallahu anhu. Les 50 archers se sont positionnés au niveau de la montagne. Le combat a commencé. Les musulmans ont rapidement emporté la bataille contre les polythéistes, au point que ces derniers ont commencé à fuir le champ de bataille, laissant derrière eux énormément de butin. Et c'est là où les combattants musulmans ont commencé à ramasser le butin. Les archers, ayant vu que la bataille s'est achevée et que la victoire était du côté des musulmans, ils ont voulu descendre pour profiter du butin et partager le butin comme avec leurs frères. Abdullah ibn Jubayr leur a dit, faites attention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de ne pas bouger de nos endroits jusqu'à ce qu'il nous renvoie quelqu'un afin de nous prévenir, jusqu'à ce qu'il nous avise. Mais les compagnons, malheureusement, ne l'ont pas entendu de cette oreille. Et plusieurs parmi eux ont quitté cette place stratégique qu'ils occupaient et ils sont descendus de la montagne afin de profiter du butin. Abdullah ibn Jubayr n'est pas descendu avec une poignée de compagnons qui sont restés avec lui, mais tout de suite, Khalid ibn Walid a vu la brèche dans le corpus de l'armée musulmane et c'est comme ça qu'il a attaqué par derrière la montagne. Il a réussi à tuer donc les compagnons qui sont restés, qui ont campé sur leur position, et il a attaqué l'armée musulmane par l'arrière. Et c'est comme ça que les musulmans étaient perturbés, ils se sont divisés. La majorité d'entre eux est montée à la montagne de Uhud, même parmi les plus grands compagnons. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé. Et ça, c'est une autre histoire, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais en tout état de cause, voici maintenant une précipitation de la part de compagnons qui sont imprégnés d'une bonne foi, de la foi en Allah Azza wa Jal, qui sont prêts à donner leur vie pour l'islam. Mais voilà, parce qu'ils se sont précipités pour un bien matériel, du butin, alors qu'ils auraient pu attendre et ils auront leur part du butin. Et les conséquences ont été dramatiques, et pour eux, et pour l'armée musulmane. Tout ça, c'est pour dire que la précipitation, en général, n'apporte que du mal, et pour la personne elle-même et pour le reste. Et surtout lorsqu'on occupe une position sociale importante, qu'on est responsable de plusieurs musulmans, on ne peut pas se permettre ce qu'on se permettrait lorsqu'on est dans une situation où on a un intérêt personnel, où on s'occupe que de nous-mêmes. Dès lors que je suis un chef de famille, je suis un responsable de musulmans ou d'un groupe de musulmans, où ma fonction me met dans une position de responsabilité, je ne peux pas être hâtif, je ne peux pas m'engager sans réflexion, je ne peux pas me précipiter alors que derrière moi, il y a énormément de gens à qui je peux porter atteinte à cause de ma précipitation. العجلة أيها الإخوة الكرام نجدها بادية ومتجلية في كثير من أعمالنا وتصرفاتنا بدءا من أبواب العبادات نفسها. العجلة نجدها عندنا حتى في العبادات، وهذا يعني في لا أقصد في يعني أخذنا للعبادة، ولكن في تعبدنا نجد العجلة، ونجدها كذلك في أخلاقنا وفي بعض آدابنا. مثلا كثير هم أولئك الذين يستعجلون في وضوئهم، حتى الوضوء هكذا أمر سهل، غادي توضأ الدري صغير دابا الآن اللي عنده 10 سنين 8 سنين تعرف شنو هو الوضوء وكيف يجب أن يصبغ وضوءه. وكثير منا أيها الإخوة الكرام لا يحسن وضوءه لدرجة أنه يتوضأ وضوءا باطلا
باطلا، وإذا بطل وضوءك بطلت صلاتك التي صليتها به. كم منا من يصلي صلوات عدة بوضوء باطل، معنى ذلك أن صلاته صلاة باطلة. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، هذه بعد فتح مكة. رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق، وجدوا بئرا، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر، يعني دخلت عليهم صلاة العصر وطال الزمان، يعني وقربت صلاة المغرب، فأرادوا أن يتوضأوا للصلاة فاستعجلوا وضوءهم فتوضأوا وهم عجال يعني مستعجلون، توضأوا بالزربة بسرعة، توضأوا وهم عجال. فانتهينا إليهم، يعني عبد الله بن عمرو جاي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلنا إليهم فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، يعني الأعقاب هو وراء الأقدام، اللوراني ديال الأقدام، العاقب. أعقابهم تلوح لم يمسها الماء، يعني لما توضاو غسلوا رجليهم ما غسلوش الأعقاب ديالهم. شحال واحد فينا تيغسل رجليه بسرعة ولا ينتبه إلى عاقبيه، ما تيغسلوش العاقب ديالو، أو تيمسحوا فقط عوض أن يمر الماء فيه ويغسله غسلا ويدلكه دلكا، لأن غسل القدم هذه من واجبات الوضوء، من فرائض الوضوء أن تغسل الرجل لا أن تمسح، إلا إذا كان داير عليها سميتو الخف أو الجوارب عند بعض المذاهب، والأصل أن تغسل. وفرق بين الغسل وبين الغسل وبين المسح. فهؤلاء الصحابة استعجلوا في وضوئهم ولم يغسلوا أعقابهم، فرآهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ويل للأعقاب من النار أسبغوا وضوءكم. ويل للأعقاب من النار، إن هذه الأعقاب هذه غادي تمسها النار غدا يوم القيامة. هم يتوضؤون للصلاة ومع ذلك يهددهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم قد تحرق أقدامهم وأعقابهم في النار والعياذ بالله. ويل للأعقاب من النار أسبغوا وضوءكم. أسبغوا يعني أتموا وضوءكم، ما تستعجلوش، قم بالوضوء كما يجب. حنا شي واحد منا تيقول لك توضأ وضوء المجنون وصلي صلاة المريض. مين جا هذا الكلام توضأ وضوء المجنون؟ لا، الوضوء توا ديرو بحال المريض، خذ الوقت ديالك وغسل الأعضاء ديالك، وهكذا تكون من بين الغر المحجلين غدا يوم القيامة. وكثير هم أولئك أيها الإخوة الكرام الذين يعجلون في صلاتهم فينقرونها نقر الديك، لا يطمئنون في ركوع ولا في سجود ولا قيام من ركوع. كثير من نراهم، كاين الناس اللي تنصيهم مرة تشوف شي واحد انت كإمام تشوف واحد تينقر الصلاة ديالو تقول الحاج الله يجازيك بخير، هذه الصلاة تديرها ماشي مزيانة، راك تنقر الصلاة، لابد أن تطمئن. تيقول لك واخا يومين تتشوف راسي يصلي مزيان، تدوز واحد 4 أيام أسبوع تتلقى عاوتاني رجعت حليمة إلى عادتها القديمة. أمور ديال الصلاة أيها الإخوة الكرام هذه ما فيهاش اللعب، ما فيهاش اللعب، لأنك لما تصلي ماشي حتى تتخلص من عبء، وإنما تصلي حتى تتقرب إلى الله، ترجو رحمة الله، ترجو مغفرته. والذي يرجو من الله فضلا يجب أن يأخذ الوقت في طلب ذلك الفضل، ماشي غير نجي ونزرب. شحال غتربح سيدي؟ ركعتي 10 ديال الثواني واطمأننت فيها، لا أنا ديك 10 ثواني جاتني ثقيلة، غادي نركع فقط 4 ديال الثواني ولا 3 ديال الثواني. شحال ربحتي؟ ربحت 6 ديال الثواني. الصلاة ديالك شحال ربحتي فيها؟ كلها دقيقة. واش غدير في ديك الدقيقة؟ تيوقفي على الباب هكا وبداو يهضروا في الهضرة الخاوية، يسالي الصلاة ديالو هنا ويوقفوا 4 ساعة و20 دقيقة في الباب يتكلموا في الفراغ، وفي الصلاة ديالو ينقرها نقرة الديك. علاش؟ لأنني زربان. وعلاش زربان؟ شنو عندك؟ ماذا وراءك؟ هذا أمر غير معقول، وهذا أمر جده جد أيها الإخوة الكرام. ما تتكلموش على أمور يقول لك هذه تفاصيل، لا، هذه الصلاة راه عليها سوف نحاسب، وهي أول ما نحاسب عليه غدا يوم القيامة. تصور أنك تجي غدا يوم القيامة وربي يقول لك ديك الصلاة ديالك كلها باطلة، الوضوء ديالك ما عمره ما كان كامل، ولا الغسل ديالك ما كانش كامل. كاين اللي تيغسل من الجنابة ولا يمرر الماء على كل أعضائه، نسى ودنو ما غسلهاش، نسى السرة ديالو ما غسلهاش، نسى الإبط ديالو ما غسلوش،
اذا الغسل ديالو باطل. وديك الصلوات اللي غيصلي 3 ايام ولا 4 ايام ولا ما عرف شحال، كاين واحد تيغسل مره في القرن، هذه كل الصلوات ديالو باطله. علاش؟ لانه استعجل 3 ديال الثواني ولا 4 ديال الثواني باش يغسل بسرعه. مالك زربان. فهذه الامور ايها الاخوه الكرام لا بد من الانات، لا بد من الانات، امور التي تتعلق بالعباده. روى الامام احمد حديثا حسنا عن ابي هريره رضي الله عنه قال: امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب3 ونهاني عن 3. وهذه التعليم ديال الرسول كان تذكر شويه هذه الامور باش يبقى الانسان عاقل عليها. امرني ب3 ونهاني عن 3. امرني بركعتي الضحى كل يوم، امرني نصلي 2 ركعات ديال الضحى كل نهار، 2 ركعات ياخذوا مني 4 دقائق. امرني بركعتي الضحى كل يوم والوتر قبل النوم، نوتر حتى نبغي النعس، والوتر قبل النوم، نبغي النعس في الليل. وصيام 3 أيام كل شهر، ونصوم 3 أيام كل شهر. 3 حويجات ساهلين: صلاة الضحى 2 ركعتين، والوتر قبل ما تنعس، و3 أيام في الشهر تصوموا، إما الأيام البيض إما الاثنين والخميس أو غير ذلك. ونهاني عن نقرة كنقرة الغراب، نقرة كنقرة الغراب، يقصد بها السجود المستعجل. إنسان تيسجد يلا حط الجبهة ديالو بحال اللي حطها على الجمرة. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. راك أنت قريب من الله. هو تيسجد بحال اللي تكاتو شي شوكة ولا حط راسو على شي جمرة، يرفع رأسه مباشرة. أو يركع ولا يطمئن في ركوعه فيقوم يرفع من الركوع مباشرة وينزل مباشرة. كاين الناس اللي ما تتشوم تقول هذا سيدار الرياضة ما تيصليش، هذا يسحبوا راه في لاصال ديال لونطرينمون، جالس طالع هابط طالع هابط. لا ماشي هذه الصلاة. خذ الوقت نتاعك، خذ التؤدى نتاعك واطمئن في صلاتك. إذن قال: ونهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، أنك لما تسجد تحط يديك على الأرض بحال الكلب، تحط هذا كلها على الأرض، هذا لا يليق. خصك تحط فقط لا تضع يعني كل ذراعك على الأرض، تضع يديك لا ذراعك، يعني هذا إقعاء الكلب. ونهاني عن التفات الثعلب، إنسان تصلي وعينيه فالتين، عوض ما يشوف مكان سجوده ينظر إلى هنا وينظر إلى هنا وينظر فوق، هذا هو التفات الثعلب. والرسول صلى الله عليه وسلم حرص على أن يذكر هذه الحيوانات حتى يكره لنا فعل هذه الأمور. تبدأ تفكر راسك راني بحالي بحال الغراب، راني بحالي بحال الكلب، راني بحالي بحال الحمار. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بعض الناس الذين يسبقون الإمام في تكبيرة الإحرام هذا صلاته باطلة. إنسان يوقف الإمام ويقول الله أكبر، هو وقت سينه غير يقول الله أكبر يقوم بها إما قبله يكبر قبله أو يكبر معه. العلماء قالوا صلاته باطلة. إذا كبرت مع الإمام معه صلاتك باطلة، يجب أن تكبر بعده. يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام عاد أنت تقول الله أكبر. الإمام لما ينزل يسجد حتى يوصل الأرض يقع على الأرض كما أخبر الصحابي. فكنا إذا رفع الرسول صلى الله عليه وسلم من الركوع قال: سمع الله من حميده، يعني ننتظر حتى يقع على الأرض ثم نقع بعده، حتى ينزل الأرض يقول الله أكبر، وصل الأرض عاد تنزلوا. ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم من الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة حتى يقف مطمئنا ويقول الله أكبر، عاد الصحابة ينوضوا. كاين اللي غادي زربان مع الإمام، ما مالك، بحال الإنسان راكب في الكار. تصور واحد راكب في الكار والشيفور تيسوق وهو في الصف الاخراني، والكار غادي هو واقف في وسط الكار وتيجري للقدام، ولا واقف في التران. علاش؟ باش نزرب ورا الكار غادي بنفس السرعه. الا مشيتي راك في وسط الكار ما غادي تنزل بحال الناس الاخرين. لا انا تنزرب باش نربح ديك 4 متر ولا 5 متر والكار غادي. هذا حمق. ولكن في الصلاه واش نستعجل في الصلاه مثل هكذا ايها الاخوه الكرام؟ وركزوا على هذا الامر ايها الاخوه الكرام في خطبه الجمعه. علاش؟ لانني رايت كثيرا من الناس ينقرون صلاتهم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا هو هديه. لما راى ذلك الرجل الذي نقر صلاته صلى وخلى الرسول سأله وجاء سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ورد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: قم فصلي فإنك لم تصلي. نوض صلي راك ما صليتيش. ومشى وعود صلى وسال وسلم ورجع. قال الرسول: السلام عليكم ورحمة الله. قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال له: قم فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. نوض صلي راك ما صليتيش. عاد الرسول صلى الله عليه وسلم فسر له قال له: لما تصلي يجب أن تطمئن، لما تركع طمئن، لما تقوم من الركوع ديالك طمئن.
وهكذا لما تجلس اطمئن، ترفع من الجلوس ديالك اطمئن، من السجود ديالك اطمئن. لما العجلة في الصلاة؟ رأى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رجلا لا يتم ركوعه ولا يتم سجوده فقال له ما صليت. شافوا ما تيتم، قال له والله ما صليتش، قال له ما صليت ولو مت لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمدا. قال له راك ما صليتيش، وإلا متي راه ما متيش على الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني ما متيش مسلم، الصلاة ديالك باطلة. وفي هذه رواية للبخاري. وفي رواية أخرى للنسائي قال له، يعني سيدنا حذيفة بن اليمان قال هذا الرجل منذ كم تصلي بهذه الصلاة؟ شافوا تيصلي وتيزرب في الصلاة ديالو، قال له منذ متى وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال له 40 عاما. رحال الله 40 عام وتصلي. فأجابه سيدنا حذيفة بن اليمان ما صليت منذ 40 سنة. قالوا راك ما صليتيش، هذه 40 عام ما صليتي، وهذا الشيء اللي درت هذا كتضيع الوقت. كم من صائم حظه من صيامه الجوع والنصب، وكم من قائم حظه من قيامه التعب والنصب. غير تعي راسه، الصلاة ديالو باطلة. علاش؟ لأنه استعجل في صلاته. إذن إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، حين تتوضأوا وضوءكم للصلاة أو حين تقفون بين يدي الله تبارك وتعالى في الصلاة خذوا وقتكم، كونوا متأنين في صلاتكم. راه هذيك هي اللي غتنفعكم غدا يوم القيامة. الخدمة اللي خدمتي وداك الجريه تبقيتها تجري والساعات اللي ضيعتيها هنايا وهنايا وهنا، هذاك الشيء كله يمكن يمشي ما تاخذ منه ولا شيء، ولكن اللي غادي ينفعك غدا يوم القيامة ويوقف معك هي ديك الدقائق التي تقف بين يدي الله عز وجل فيها. فلا تستعجل أنها غتنفعك غدا في الصحيفة ديالك، هذيك هي اللي غتنفعك. لا تستعجل تربح 2 دقائق ولا 4 دقائق في النهار وتضيع الآخرة نتاعك وتتعب نفسك فيما لا ينفعك غدا يوم القيامة. العجلة هنا أيها الإخوة الكرام مفسدة لعبادة العبد. قال الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أو راهوي حسب بعض الأقوال: من لا يقيم صلبه في الركوع، الإنسان اللي ما قدش نفسه وهو راكع، والسجود فصلاته فاسدة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ، لأن الرسول عم يقول هذا الحديث: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. الصلاة ما محسوباش إلا كان الإنسان ما تيقيمش الصلب ديالو، البدن ديالو يركع مزيان وينتظر، لا في الركوع ولا في السجود، يكون ركوعه باطل وسجوده باطل وتكون صلاته بالتالي باطلة، لأن الركوع والسجود من واجبات أو من فرائض الصلاة. Donc, chers frères, la précipitation, on la trouve dans énormément de domaines de notre vie, qu'il s'agisse des domaines religieux, de pratiques rituelles, ou dans le domaine de nos comportements les uns vis-à-vis des autres, ou dans nos attitudes. Dans le domaine religieux, il y a plusieurs domaines dans lesquels on se précipite. Et cette précipitation risque de nous causer énormément de dégâts dans notre religiosité. Prenons quelques exemples. Al-wudu, les ablutions. Plusieurs personnes, parce qu'ils accomplissent le wudu d'une manière rapide, ils ne prennent pas leur temps, qu'il s'agisse de petits wudu ou bien du grand wudu, ils sont rapides et il se peut qu'ils passent à côté du lavage d'une partie obligatoire qu'il fallait laver dans le corps. Et surtout lorsqu'il s'agit de l'ghusl. Le ghusl, lorsque vous voyez les savants, lorsque vous lisez Risalat ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah, et vous voyez les détails avec lesquels il montre le ghusl, vous restez ébahi devant ce détail-là pour que le musulman n'oublie rien de son corps. Tu peux oublier tes oreilles, tu peux oublier ton nombril au moment du grand lavage, et l'eau ne touche pas ton nombril. Ça veut dire que ton lavage est caduc. Ça veut dire que toutes les prières que tu vas accomplir avec ce lavage-là, et ça peut durer 2 jours, 3 jours avant que tu fasses le prochain lavage, ou même 1 semaine, toutes tes prières sont caduques. Tu n'as rien rempli dans ton livre. Et même, tu risques d'avoir même des péchés, parce que tu n'as pas accompli la prière. C'est comme si tu ne l'as pas accompli. Une pratique qui est caduque aux yeux de la législation musulmane, elle est caduque dans son accomplissement. Ça veut dire que tu es pareil à quelqu'un qui n'a pas prié, alors que tu as prié.
Pourquoi? Parce que ta prière est caduque. Elle n'est pas comptabilisée et tu es considéré comme quelqu'un qui a failli à la prière, donc tu reçois un péché. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, dans un hadith rapporté par Muslim, a dit: nous sommes revenus avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Ça, c'est après la conquête de la Mecque. Et il y avait des compagnons qui nous ont précédés. Ils sont arrivés à un endroit où il y avait de l'eau et la prière de l'Asr était déjà entrée. Et le Maghrib se rapprochait. Donc, ils ont voulu se précipiter pour faire la prière avant le coucher du soleil. Et c'est là où ils ont accompli leurs ablutions. Mais on voyait l'arrière, les talons de leurs pieds, qui n'étaient pas mouillés. Ils se sont lavés, mais ils ont omis de bien laver les talons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a vus. Et il leur a dit: Waylul lil aqabi minan nar asbiru wudu'akum. Malheur aux talons du feu, qui vont subir le feu, qui risquent d'être châtiés dans le feu. Asbiru wudu'akum. Complétez votre wudu'. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant fait cette remarque, nous montre que c'est quelque chose de très important que de laver certains coins ou bien certaines parties de notre corps pour que notre ablution et notre prière soient acceptables. L'imam Ahmed rapporte un hadith Hassan sur Abu Huraira radiyallahu anhu, dans lequel il dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné 3 choses et m'a interdit 3 choses. Il m'a ordonné d'accomplir 2 rak'at de duha tous les jours. Et il m'a ordonné d'accomplir le witr au moment où je veux dormir la nuit. Et il m'a ordonné de jeûner 3 jours par mois. 3 choses faciles à retenir. Et il m'a interdit 3 choses. Il m'a interdit d'accomplir les prosternations furtives à la manière d'un corbeau, ou bien à la manière d'un coq. Tu fais la prosternation rapidement et tu te lèves, comme un coq qui picote par terre. Il m'a interdit d'accomplir des prosternations furtives à la manière d'un coq. Et il m'a interdit de poser mes avant-bras au niveau du sol, de les poser contre le sol comme le fait un chien. Normalement, on pose les mains et on soulève les coudes. On ne pose pas les coudes par terre lorsqu'on accomplit les prières. Et combien de fois j'ai vu des frères faire ce jeu de cette manière. Et même lorsque tu les conseilles, ils s'exécutent la première fois, deuxième fois, une semaine après, tu le vois revenir à sa position initiale. Parce que lorsqu'on apprend quelque chose de manière mauvaise dès le départ, ça risque de continuer avec nous jusqu'à la fin de notre vie. Et en général, l'imam, il est devant, il ne voit pas ce qu'il y a à l'arrière. C'est lorsqu'on fait quelques prières à l'arrière qu'on se rend compte justement du drame qu'il y a dans la communauté musulmane au niveau de leurs prières. Et ensuite, il a dit: et il m'a interdit de jeter un regard furtif pendant la prière, comme le fait le renard. Autrement dit, il faut regarder à l'endroit où on va se prosterner. Donc ces conseils-là, Abu Huraira dit qu'il les a appris, et nous devons les apprendre. Dans notre prière, il ne faut pas se hâter, il ne faut pas se précipiter. Prenons le temps d'accomplir bien comme il le faut notre prière. Hudayfa ibn al-Yaman a vu un jour un homme qui priait d'une manière rapide. Dans la version de Al-Bukhari, il lui a dit: tu n'as pas prié. Ce que tu viens de faire là, ce n'est pas de la prière. Tu n'as pas prié, et si tu meurs, tu ne vas pas mourir sur la fitra, sur la nature innocente dont Allah Azza wa Jalla a créé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la version de ce hadith-là de l'imam Tirmidhi, il lui a dit: depuis quand que tu pries ainsi? Il lui a dit: depuis 40 ans. Il lui a dit: tu n'as pas prié depuis 40 ans. Tu n'as pas prié depuis 40 ans. Imam Shafi'i, Imam Ahmed, Imam Ishaq, ils disent que toute personne qui ne termine pas comme il le faut son ruku', qui n'accomplit pas ce sujoud comme il le faut, sa prière est caduque. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une prière n'est pas considérée lorsque l'homme n'a pas bien accompli son ruku', il n'a pas bien accompli son sujoud. Et même lorsqu'on se relève de sujoud, Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, wa laka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wal ard. Il y a plusieurs formules, mais parfois tu vois des personnes dire Sami'a Allahu liman hamida et ils replongent tout de suite. Tu dis: qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit en fait. Ni dans son ruku', à chaque posture de la prière, il y a des mots à dire. Sauf dans le jalsat istiraha. C'est pour ça d'ailleurs que les malikites ne la considèrent pas comme faisant partie de la prière. Mais les autres postures, il y a forcément une formule à respecter, à dire, à prononcer. Et la prononciation de ces formules-là te permet de t'attarder un petit peu, de prendre ton temps avant de passer à une autre posture. La prière, chers frères et sœurs, n'est pas un exercice sportif. La prière n'est pas un exercice sportif. C'est une pratique spirituelle. Tu es devant Allah Azza wa Jal. Tu es venu pour acquérir des hasanat.
Tu es venu pour qu'Allah Azza wa Jalla te pardonne. C'est sur cette prière que tu vas d'abord être jugé le jour du jugement. C'est cette prière qui te sera rentable le jour du jugement. C'est la meilleure monnaie, la meilleure devise du jour du jugement. Donc accomplis-la comme il le faut. Ne te précipite pas. Sinon tu es considéré comme quelqu'un qui n'a pas du tout prié. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يجعلنا من المستعجلين فيما لا ينفع في الدنيا ولا في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأناة في القول والحال والعمل إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. معشر المسلمين والمسلمات، قد تطغى العجلة على المرء حتى في بعض الأوقات واللحظات الحرجة في حياته التي يناجي فيها ربه حتى يدعوه لما فيه خيره. يدعو الله عز وجل أن يرفع عنه الحرج، يدعو الله عز وجل أن يجلب له الخير، أن يدفع عنه الضرر. في هذه الحالات أيها الإخوة الكرام العبد يجب أن يكون قريبا من الله عز وجل. هو يدعو الله والله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. فيدعو العبد الله تبارك وتعالى في أمر من أمور دنياه أو في أمر من أمور آخرته، ولكنه يرى أن الله عز وجل لم يجب على التو دعاءه، ما أعطاش داك الشيء اللي طلب، فيستعجل فيقول لم يستجب الله عز وجل لي، ادعيت الله وما استجب ليش، وهذه هي المصيبة. هذا استعجل. يقول ابن عطاء لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فقد ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. ما تستعجلش لما تدعي الله عز وجل، ما تستعجلش تقول عشان ربي ما جاوبنيش، لأن الله عز وجل ضمن لك الإجابة، ولكن بالشكل اللي بغى وفي الوقت اللي بغى، ماشي بالشكل اللي بغيتي انت وفي الوقت اللي بغيتي انت. انت تطلب وتكل أمرك إلى الله عز وجل وتترك له الخيار، هو يختار لك، فلا تستعجل. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. ربي تستجب لكم إلا ما استعجلتوش. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. الحديث رواه البخاري ومسلم. يقول دعوت فلم يستجب لي، هذاك ديك الساعة ربي ما يستجبلوش، لأنك تتعامل مع الله تبارك وتعالى. فألح في الدعاء، إن الله يحب العبد الملحة. الدعاء ديالو اليوم وغدا وبعد غدا، ولا شتي الله عز ما استجبلكش، ولا على الله عز وجل يعني استجاب لي في أمر آخر، أو دفع عني ضررا ما، أو أنه قد ترك لي إجابة لدعوتي أو أجرى ذلك الدعاء غدا يوم القيامة، والمنفعة ما خير من المنفعة هنا في الدنيا. لما يدعي الإنسان الله عز وجل إما يعطيه ذاك الشيء اللي بغى، إما يبعد عليه واحد الضرر، إما الله عز وجل تخلي له بعض الحسنات اللي تعطيها له غدا يوم القيامة. فالدعاء لا يأتي إلا بخير. لذلك الإنسان ما عمره ما يستعجل ويقول أنا دعيت الله وما استجب ليش. هنا إذن العجلة في هذه الميادين التي تتعلق بالعبادات أيها الإخوة الكرام يعني غير محمودة البتة. يجب على العبد أن تكون له الأناة والتؤادة. وهنالك مجالات أخرى سنتكلم عنها بإذن الله في جمعات قادمة. Donc chers frères, parmi aussi les choses religieuses dans lesquelles les musulmans parfois se précipitent, c'est l'invocation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, on répondra à l'appel de l'un de vous, on exaucera le vœu de l'un de vous tant qu'il ne se précipite pas et qu'il dise j'ai invoqué Dieu et il n'a pas répondu à mon appel. Si quelqu'un dit cela, Allah Azza wa Jalla, il ne répondra pas à son appel. Jamais le musulman ne doit dire oui j'ai invoqué Dieu et il n'a pas répondu. J'ai demandé à Dieu cela, il ne m'a pas demandé. Il ne m'a rien donné. Allah Azza wa Jalla répond d'une manière ou d'une autre à ton invocation. Soit il te donne ce que tu veux au moment où tu veux, soit Allah Azza wa Jalla te donne autre chose qui est meilleur pour toi.
soit Allah Azza wa Jal diffère la réponse à ta demande pour un autre moment qui te sera encore plus propice. Soit Allah Tabaraka wa Ta'ala, il ne répond pas à ce que tu lui as demandé, mais il écarte un mal qui allait te toucher. Soit Allah Tabaraka wa Ta'ala, il diffère la donation ou la dotation jusqu'au jour du jugement. Pour ton invocation, je te réserve une récompense dans l'au-delà. Donc l'invocation, quelle qu'elle soit, même si Allah n'a pas répondu à ce que tu as demandé, elle est rentable pour toi. Sache qu'elle est rentable à 1000%. À 1000%. Et jamais tu ne dois dire « j'ai invoqué Dieu et il ne m'a pas répondu ». C'est la manière avec laquelle tu annules l'invocation que tu as faite. Et c'est comme si tu ne places pas ta confiance en Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est comme si tu ne veux pas confier à Allah Azza wa Jal le choix de ce qui est meilleur pour toi, au moment qui est propice pour toi, et dans le lieu qui est propice pour toi, ou dans la vie qui est propice pour toi, ici-bas ou l'au-delà, c'est Allah Azza wa Jal qui juge. Place ta confiance en Allah Azza wa Jal. Voici quelques exemples. On a cité le wudu, on a cité la prière, on a cité le dua, 3 domaines religieux dans lesquels le musulman ne doit jamais se précipiter et prendre le temps d'être en bon contact avec Allah Tabaraka wa Ta'ala afin de recevoir la récompense. Et on parlera Inch'Allah des autres domaines la prochaine fois qu'on se verra bi'idhnillah azza wa jalla. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathiran ila yawmiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tajawaz an sayyi'atina warhamna ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna li'amali al-khair wa khair al-amal waj'alna min al-atqiya al-anqiya al-asfiya al-bura'a min kulli shirk. Allahumma ihdina sawa as-sabil. Allahumma ansur al-muslimina fi kulli makan. As'aluka Allahumma lil-muslimina an-nasra al-mu'azzar. اللهم اجعل الغلبة لهم اللهم من أراد بالمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير وعصمه من كل ضير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فرد كيده في نحره واجعل تدبيره وتدميره وفقنا اللهم لما تحب وترضى برحمتك وجودك يا أكرم مسؤول وخير مأمول وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.